पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक अहम घटनाक्रम सामने आया है। जानी मानी बंगला फिल्म और टेलीविजन अभिनेत्री पर्णा मित्रा ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कोलकाता में आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रम के दौरान राज्य की मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य और तृणमूल नेता जयप्रकाश मजुमदार ने उन्हें पार्टी का झंडा सौंपकर तृणमूल कांग्रेस में स्वागत किया। चंद्रिमा ने पर्णा की तारीफ की। আজকে আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে আমি এবং আমাদের সম্মানীয় সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার এখানে এসেছি আপনাদের সামনে আমাদের আরেকজন মানুষ যিনি যথেষ্টভাবে বাংলায় পরিচিত অথবা পরিচিতা পার্নো মিত্রকে আমরা আমাদের দলের সঙ্গে সংযুক্ত করছি, কারণ পার্নো মিত্র সে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার কাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আমাদের দলে আসার কথা জানিয়েছিলেন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের দলের সর্বোচ্চ নেত্রী তিনিও দলকে নির্দেশ দিয়েছেন যে পার্নো মিত্রকে দলে সংযুক্ত করার। ताज़ा तरीन खबरों और ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बने रहिए स्पष्टता न्यूज़ के साथ। ज़्यादा से ज़्यादा खबरों के लिए बेल बटन दबाकर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्पष्टता न्यूज़।